नीयत 4 रकात सलात तस्बीह नफल नमाज की नीयत करता हूँ अल्लाह की रज़ा के लिए। मुँह मेरा काबा की तरफ। तकबीर तहरीमा अल्लाहु अकबर। सना सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक। फिर 15 मरतबा ये तस्बीह पढ़ेंगे। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। 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 तआवुज़ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तस्मिया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन। आमीन। सूरह इखलास। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। फिर 10 मरतबा ये तस्बीह पढ़ेंगे। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर।
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. ركوع. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. پھر رکوع میں 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد. پھر 10 مرتبہ قوما میں یہ تسبیح پڑھیں گے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر سجدہ کریں گے. اللہ اکبر. سبحان ربی الاعلی. سبحان ربی الاعلی. سبحان ربی الاعلی. پھر سجدے میں 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ اکبر. پھر جلسہ میں 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ اکبر. دوسرا سجدہ. سبحان ربی الاعلی. سبحان ربی الاعلی. سبحان ربی الاعلی. پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت کے بعد 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر اسی ترتیب سے رکوع میں 10 مرتبہ، قوما میں 10 مرتبہ، پہلے سجدے میں 10 مرتبہ، جلسے میں 10 مرتبہ اور دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ. اسی طرح تیسری رکعت میں بھی اور چوتھی رکعت میں بھی. ہر رکعت میں 75 مرتبہ بن جائے گا اور چاروں رکعت میں 300 مرتبہ کی تعداد بن جائے گی.